मैक्सिमम बजाज सबुठु बड़ गाड़ी आज्ञा XYD এইটা আপনার হচ্ছে সম্মান 2 বর্ষর গাড়ি আছে আপনার ইন্সুরান্স ফিটনেস এটা সম্বলপুর নম্বর গাড়ি আছে বর্ষে 4 মাসর গাড়ি আছে গাড়ি বি আমার এটি ইঞ্জিন অয়েল ফিঞ্জিন অয়েল সব চেঞ্জ হইকি আছে এটা এটা হচ্ছে গেল বছরিয়া গাড়ি বাজাজ ইয়া আপনার ওলা উবের গলি গন্দি এটা সব গাড়ি যাব দেখুন এইটা আছে গোটে কষ্টমর গাড়িটা 10 মাসর আছে ए गाड़ीटा देखो भितर भितर देखो सब जमी कम हो पूरा डिजाइन में आप ओला जदि चलिया चाहते कि छोट गाड़ी माने टाउनशिप रे कटक हो कि भुवनेश्वर टाउनशिप रे गाड़ी चलिया ओला 2 वर्षर सम्मान 2 वर्षर गाड़ी ए गाड़ी काली आज्ञा फिटनेस होगी आसी आपनकर इंश्योरेंस नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार और टॉप गोटे नुआ वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत मुझे पुणी पहुंच जाइए खितीश मोटर आ खितीश मोटर आप जानते स्पेशल फॉर ऑटो माने पैसेंजर ऑटो सहित डाला ऑटो भी आज आप देखा पाए खितीश मोटर चलो देखा कौन कौन सब ऑटो रोचे कौ इयर रोचे केमी प्राइस रोचे सब डिटेल सब इनफॉरमेशन दे विक्रम भाई देवे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भाई भल अच्छा भल अच्छी भाई आज कौन कौन सब ऑटो देखा आज सब भाई जमती सब मुझे कही खितीश मोटर सब लोकंर चाहिदा को देखिकी लोकंर डिमांड को देखिकी से गाड़ी तार खितीश मोटर आने आज ये आप देखो बाजाज बड़ गाड़ी अच्छी सबुठ बाजाज बड़ गाड़ी XYD अच्छी आपंकर जाजपुर नंबर गाड़ी अच्छी आमर बाजाज मीडियम अच्छी बाजाज सान अच्छी डीजेल अच्छी बाजाज ये छोट CNG अच्छी ता बाद लोकंर बहुत डिमांड था भाई डाला गाड़ी आप ये कर डाला गाड़ी भी अच्छी माने स्पेशल बाजाज उपरे पाइबे कि ऑटो सहित डाला गाड़ी भी अवेलेबल अछि आज्ञा स्पेशल बाजाज उपरे कलेक्शन अछि जदि के शोरूम को आसीबे केमति को आसीबे बाटा टे कहि देले शोरूम जदि की जदि आसछन्ती जो भाई माने आसछन्ती आपण जदि कटक रु भुवनेश्वर जदि कटक रु आसछन्ती ताले आपनकर हाईटेक मेडिकल छकर अपोजिट साइड रे आपण जहा को भी पचार देबे मंचेश्वर गां मंचनाथ मंदिर आज्ञा जदि आपण भुवनेश्वर पटरू आसछन्ती आपनकर होची नियर पुरी बाईपास रोड छकर टिके आगु को आसिले बाम पट साइड रे आपनकर पड़िबो कुआखाई ब्रिज पूर्वरु मंचेश्वर गां मंचनाथ मंदिर आपण जहा को भी पचार देबे से भी कहि देबे जो भाई माने भी दूररु भी आसछन्ती मते टिके आगुरु फोन करके आसंतु मु भी आपण जदि बस रे आसछन्ती मु आपन को जाई कि आपन को बस इएरु आम छक पाकुरु आपन को रिसीव करके नै आसीबे माने भाई तो पूरा लोकेशन कही जब आप जापर तो डिस्प्ले जो नंबर अच्छी कंटाक्ट करके आप शोरूम को आसपे सब गाड़ी अच्छी ऑटो अच्छी गोटे आजकल जो डिमांड इलेक्ट्रिक गाड़ी गोटे देखा मिलूनी इलेक्ट्रिक गाड़ी भाई क्षमवश तो मुझे ये कहूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी दीटा नु कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खितीश मोटर बहुत आकर्षण हो बैटेरी गाड़ी EV गाड़ी EV गाड़ी मु तो आज्ञा अलग कार आने मुझे महिंद्रा आने महिंद्रा भी दीटा आसिकी 2 दिन 3 दिन भीतर आसिक मो पाखे पहुँचो दीटा गोटे आसो 7 मासर गाड़ी आउ गोटे आसो आज्ञा वर्षकर गाड़ी दीटा आसो EV दीटा सारी आस जो भाई मैंने भी देखुं जो भाई मैंने भी EV गाड़ी दरकार मत आउ 2-3 दिन पर कंटाक्ट करूँ 2-3 दिन भितर मुझे गाड़ी मोर आज जाए तो मुझे फोटो भी चाहिए मुझे फोटो भी प्रोवाइड कर दे 2-3 दिन भितर EV गाड़ी पहुंच EV गाड़ी 2-3 दिन भितर मो पाखे पहुंच जो मानकर EV सब आज्ञा मुझे खितीश मोटर सब आज्ञा गाड़ी सी आने पूर्व सब माने गाड़ी को अपडेट न कला पर्यंत गाड़ी सी डिस्प्ले मोर हुए नहीं आप देखो ये सब जगह गाड़ी मोर अपडेट कर जेहेतु मोर से दीटा गाड़ी आमर जेहेतु सी हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी आमर टिके अपडेट आमर शोरूम रे टिके अपडेट हुए से दीटा गाड़ी जेहेतु अपडेट करने दि जाइए अपडेट हवा को आउ 2-3 दिन भितर मो पाख आसी पहुँच भाई आप तो खाली गाड़ी बिक्री कर जी जदि गाड़ी माने सेल करिया चाहिबो कि एक्सचेंज करिया चाहिबो माने ऑटो नहीं परिबो जदि जो भाई माने भी बहुत मु भी आज्ञा मु भी आपन को मूलरू कहि जे आज्ञा गाड़ी आज्ञा मु आज्ञा ई जो छोटिया अनुष्ठानटा करछि मु आज्ञा आगुरु भी गाड़ी चलाउछली आज्ञा मु जेहेतु 17 वर्ष गाड़ी चले मु आज्ञा निजे एठी कोंड कोंड हे मु जानि जी भाई मानकर एठी जो बळे प्रॉब्लम एठी ये जो भाई माने धर गाड़ी EMI रे किनि दैछन्ती से माने EMI देला तो कष्ट होउची कि कोन होउची गाड़ी भिड़ा ये संभावना अच्छी कि कौन अच्छी आप मो संग कंटाक्ट करूँ मुझे आपन को लोन क्लोज करके मुझे गाड़ी नहीं आसी ऑटो देगी चाहिए जब ऑटो भी जब किए बिक्री करने चाहते मो मत भी आज्ञा दे पारे मुझे आज्ञा नहीं मत खाली आप खाली फोन करेंगे
ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ ଭିତର ଫଟୋ ହରିକା ଦେବେ। ମୁଁ ବାକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଥିବ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି। ঠিক আছে, যদি আপনার সেল করিয়ার অছি কি এক্সচেঞ্জ করিয়া বি অছি তা বি ফ্যাসিলিটি আভেলেবল অছি ক্ষিতিশ মোটরে। আর চালন লেট নক দেখিদেবা গাড়ি গাড়ি ফার্স্ট করে দেখিদেবা বাজাজ ম্যাক্সিমার অটো ଦେଖିବା। এইটা হচ্ছে আজ্ঞা বাজাজর ম্যাক্সিমাম বাজাজর সবুঠু বড় গাড়ি আজ্ঞা আজ্ঞা XYD। এইটা আপনার হচ্ছে সম্মান 2 বর্ষর গাড়ি অছি। আপনার ইন্স্যুরান্স ফিটনেস এটা সম্বলপুর নম্বরর গাড়ি অছি। এটা গাড়ি অছি আপনার হচ্ছে ইন্স্যুরান্স ফিটনেস পল্যুশন আপনার বি চাইলে এম পরিবহন আপরে আপনার চেক করে পারিবে। গাড়ি বি দেখুন ইন্টেরিয়র ফিন্টেরিয়র দেখুন চারটা আগ টায়ার বি চারটা আগে বি টায়ার বি নূয়া আছে। গাড়ি সব ইঞ্জিনিয়র ফিঞ্জিনিয়র সব অপডেট হইকি অছি। গাড়ি আপন নেবে স্টেপিনি ওগারে নূয়া আজ্ঞা আছে না ইউজ হয়নি। আপন চাইলে গাড়ি আসিকি দেখিকি গাড়ি চলেইকি আপনার আজ বি কହୁছি মোর পূর্ব ভিডিওরে কইଥିଲି আজ বি কହୁছি ଆପଣ ଗୋଟାଏ ନୁହ 2ଟା ନୁହ 3ଟା ନୁହ 5ଟା ନୁହ 100ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୋରୁମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହ ଶୋରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ନେବା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରିବ ଚଲେଇବ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯାହା ହଉଛି କାମ ମୋର ଆଜ୍ଞା କାମ ମୁଁ କରିକି ଆଜ୍ଞା କାମ ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଅନରସିପ କେତେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ? এইটা ফার্স্ট ওনরশিপ আছে। এইটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে 2,55,000 টাকা 2,50,000 2 বছর গাড়ি আজ্ঞা 24 গাড়ি হবো। বাকি আসিলা পরে অল্প কিছু নেগোসিয়েশন কিছু হব আসিলা পরে যে ভাই মানে 2 ভাই মানে বি অছন্তি ভাই মানে বি যে ফোন করুছন্তি আজ্ঞা আপনার গাড়ি কেতে হব কেতে ফাইনাল হব ইয়ে কোন ধর সেটি ফাইনাল করার পরে ভাই আসিকি এটি কହୁছন্তি ভাই আউ টিকে নেগোসিয়েশন কর। তেণু করি ভাই মানে মু আপনার আসিলা পরে গাড়ি দেখিলা পরে যা মু আপনার চ্যানেল মাধ্যমে বি কହୁছি ভাই যে গাড়ি আপনার দেখুছন্তি অল্প কিছু নেগোসিয়েশন মানে আপনার ভাবন্তু না আজ্ঞা 50,000 লক্ষ টাকা আজ্ঞা নেগোসিয়েশন অল্প কিছু নেগোসিয়েশন মানে আপনার গাড়ি হন নবাকু আপনার গাড়ি পাখু আসবে আগ গাড়ি দেখবে চলাইবে নেগোসিয়েশন হেলা বেলକୁ আপনার বি কହୁছি 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার 50 কিলোমিটার আপনার চলান্তু গাড়ি। ଆପଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ କୋଉ ଶୋରୁମ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ନୁହ 2ଟା ନୁହ 5ଟା ନୁହ 100ଟା ମେକାନିକ ଆଣନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି 10 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଚଲାନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଧାର ଉଧାର କରି କିଣୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ମେକାନିକ ବି ଆଣନ୍ତୁ গাড়ি দেখন্তু তারপরে আপন গাড়ি নিয়ন্তু। মানে এটা কেতে 2024 র ইয়ে 2024 র আছে এটা 2,55,000 আছে বাকি আজ্ঞা নুয়া কেতে আসছে গাড়ি পরে এই গাড়ি নুয়া আসুছি 3,35,000 আছে। 35,000 আপনার ফাইনান্সর যদি আনিবে ফাইনান্সরে আপনার হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা পাখাপাখি ইন্টারেস্ট পড়ি যাচ্ছে আপনার সেই 5,35,000 5.5 লক্ষ 2 লক্ষ পড়ে যাচ্ছে আজ্ঞা। মানে এতে টাকা ইন্টারেস্ট দেই কাই নেবে তাঠু বাট 2 বছর অটো নেবে মানে দেখুଛନ୍ତି কেমতি কন্ডিশন ଅଛି 2,55,000 ଅଛି যাহা হালপ মানে অল্প সব নেগোসিয়েবল ହେଇଯିବ না কোন আজ্ঞা। মানে ফার্স্ট গোটে আসিলা পরে অন্টেবল বসিবা গোটে অল্প কিছু নেগোসিয়েশন করিকি এটি এটা পেট্রোল না ডিজেল রହୁଛି এটা? এইটা হচ্ছে ডিজেলটা আছে ডিজেল রହୁଛି না ডিজেল এইটা হচ্ছে OBD2 গাড়ি OBD2 কন্ডিশন তো পুরো আপডেট ହେଇକି ଅଛି ଆଉ তারপরে আর গোটে দেখিদবা এ বাজাজ ম্যাক্সিমার রହୁଛି এটা এইটা আজ্ঞা যাজপুর নম্বর গাড়ি ଅଛି। এইটা আছে বর্ষে 4 মাসর গাড়ি ଅଛି। এইটা বর্ষে 4 মাসরে আপনাকে মু বি দেখাই দউছি আপন দেখাই দিଅନ୍ତୁ এই গাড়ির কোউটি টিকে সিঙ্গল স্ক্রাচ পাইবেনি। এই গাড়ি বি এই গাড়ি আপন দেখন্তু টায়ার ফায়ার আপন দেখন্তু গাড়ি এটি নুকি গাড়ি বি আপডেট কন্ডিশন ଅଛି। গাড়ি বি আমার এটি ইঞ্জিন অয়েল ফিঞ্জিন অয়েল সব চেঞ্জ ହେଇକି ଅଛି। গাড়ি আপনার এই গাড়ি ফাইনাল আসব 2,40,000 ଅଛି বাকি রইলা অল্প কিছু নেগোসিয়েশন হব আসিলা পরে। এটা কেত দিন গাড়ি? এটা হচ্ছে বর্ষে 4 মাসের গাড়ি ଅଛି। এটা যাজপুর নম্বর গাড়ি ଅଛି। বর্ষে 4 মাস বর্ষে 4 মাসের গাড়ি 24 লাস্ট নাই? এটা 24 লাস্ট আজ্ঞা গাড়ি 24 লাস্ট গাড়ি 2 লক্ষ কেতে 2,40,000 ଅଛି বাকি অল্প কিছু নেগোসিয়েশন আসিলা পরে অল্প কিছু নেগোসিয়েশন ଅଛି। অনরশিপ ফার্স্ট ଅଛି ওনর সবু জায়গা ওনর সিরিয়াল ফার্স্ট ଅଛି। অনরশিপ ফার্স্ট রইবা কন্ডিশন বি দেখুଛନ୍ତି কেমতি কন্ডিশন ଅଛି ইয়ে বি ডিজেল রହୁଛି না কারণ এইটা হচ্ছে ডিজেল ଅଛି ইয়ে বি ଅଛି OBD2 গাড়ি ଅଛି। এই গাড়ি বি ইঞ্জিনিয়াল ফিঞ্জিনিয়াল সবু আমার চেঞ্জ ହେଇକି সবু আমার আপডেট কন্ডিশন আপন যেটা কইলি আপন নেবে পূজা করিবে চলেইবে মানে এক্সট্রা তো নেই কি ইন্টারে পর্যন্ত সবু আপডেট ହେଇକି ଅଛି। কারণ মো গাড়ি আপনাকে মু কହୁছি মোর গাড়ি যে পর্যন্ত মোর গাড়ি মু যে পর্যন্ত মু নিজে মু সাটিসফাই ন ହେଇছি সে পর্যন্ত মু গাড়ি মু কাস্টমর কু মু গাড়ি মু দিয়ে নেই। যেহেতু মু নিজে আজ্ঞা গাড়ি চলাউলি নিজে আজ্ঞা গাড়ি মোর কারণ মো শোরুম রে মু একুটিয়া আজ্ঞা
मोर गाड़ी आनियाठू गाड़ी बिक्री कला पर आपण भी आसी देखंतु आगे गाड़ी मु आनियाठू गाड़ी काम कलाठू गाड़ी सबू आसिकी मु आसिकी ये करजी जदि भी मु कहूँ आपन को भी जदि आपन ये ना मोर ये मोर तो सब बेसी मोर शोरूम रे आज्ञा मोर जेतक गाड़ी मोर काम होची शोरूम रे मोर आज्ञा शोरूम आपन चाहिए भी नियरेस्ट आपन जाई शोरूम रे जाई बुझंतु गाड़ी मोर काम केमती आपन तापर आपन गाड़ी नियंतु आपन ठीक अछि देखले दीदीटा देखले गोटे होची वर्षे केते मास कहले एटा अछि वर्षे 4 मासर अछि गाड़ी अछि एटा 2,40,000 टका अछि अल्प किछि आसिला पर अल्प किछि नेगोशिएशन अछि तापर आउट देखि दे ऑटो रहउछ एटा बजाज रो एटा कोटा एटा देखंतु एटा अछि बजाज रो सबटु सानो गाड़ी एटा अछि गेलो बसरिया गाड़ी बजाज रो या आपनकर ओला उबेर गली गंदी एटा सब गाड़ी जीव ए देखंतु एटा अछि गोटे कस्टमर गाड़ी अछि एटा कस्टमर गाड़ी अछि कस्टमर ये भाई ये गोटे सीएनजी गाड़ी मोठू नेले बड़टा सीएनजी गाड़ी नेले ए गाड़टा मते देखंतु ए गाड़ी रे आज्ञा से केमिति से कहछनी म्यूजिक सिस्टम लगेई की ए गाड़ी रे एठी देखंतु ए गाड़ी नु की देखंतु एठी ये लाल टुक टुक सादा बहु बढ़िया देखा जाउची गाड़ी सामना रे पूरा मॉडिफाई सब ये कस्टमर जे खर्च करजी ए गाड़ी रे आज्ञा 30,000 पाखा पाखी ए गाड़ी रे खर्च करजी आज्ञा पूरा मॉडिफाई कर दिछन पूरा नु की मॉडिफाई आपन देखंतु आगो पछ जाके देखंतु सब मॉडिफाई कर देजी जदी को भाई माने ओला ऊपर चलेबा पई चाहुछंती एई गाड़ी आपन नहीं पारिबे ए गाड़ी भी आपन को संगे संगे जो दिन आपन नेबे गाड़ी सेन संगे संगे भी ओनरशिप चेंज हे जो एटा को ईयर अछि कते एटा अछि 24 रो अछि एटा अछि वर्षे 5 मास रो गाड़ी अछि एटा वर्षे 5 मास नै वर्षे 5 मास रो गाड़ी अछि एटा बाकी एटा अछि 1,95,000 टका अछि बाकी आसिला पर अल्प किछि नेगोशिएशन कर दबा 1,95,000 हां ठीक अछि 1,95,000 से पुनी वर्षे 5 मास नै वर्षे 5 मास रो गाड़ी नेगोशिएबल भी हे जो गाड़ी कंडीशन दउछन क्रोम फ्रॉम आइटम नागी के करी पूरा मॉडिफाई के पूरा गाड़ी स्टेपिन भी आज्ञा देखंतु स्टेपिन भी से गाड़ी रे यूज हेनी आज्ञा से गाड़ी रे स्टेपिन भी यूज हेनी म्यूजिक सब लागी ए स्टील सब काम फम सब करी कि लोक ए कस्टमर जे रखिथले गाड़ी एटी ये करी कि रखिथले एटा भी डीजल ना एटा अछि आज्ञा डीजल अछि एटा भी डीजल रहउछ माइलेज भलो आसीओ हैं आज्ञा आ कंडीशन देखुछन बढ़िया कंडीशन पाइबे आ ये गाड़ी देखुछन पर कन्फर्म आइटम लगे कि स्टेपनी यूज हेनी वर्षे 5 मास रो ऑटो बजाज रो एटा आरी डीजल अछि आरी डीजल नै तापर आउटे देखदा बजाज रो आरी गोटे देखिबा एटा होची बजाज रो आरी सीएनजी टा एटा डीजल अछि एटा सीएनजी अछि एटा भी आज्ञा एटा होची आपनकर 10 मास रो गाड़ी अछि एटा 10 मास गाड़ी एटा होची आर बॉयस भी आपन चेक कर जंतो एटा गाड़ीटा 10 मास रो अछि ए गाड़ीटा देखंतु भीतर देखंतु सब जेमि काम होईची पूरा डिजाइन में आपन जदी ओला ऊपर जदी चलिया को चाहुछंती कि छोटो गाड़ी माने टाउनशिप रे कटक हो कि भुवनेश्वर टाउनशिप रे गाड़ी चलिया को ओला ऊपर करी कि एटा माइलेज भलो ए गाड़ी आपनकर 50 माइलेज आसीबो सीएनजी रे 50 रु 55 माइलेज आसीबो जदी आपन ए गाड़ी भी आज्ञा स्टेपिन यूज हेनी स्टेपनी यूज ना ए गाड़ी भी स्टेपनी आज्ञा यूज हेनी एटा केते 25 रो ना एटा होची 25 रो आज्ञा गाड़ी होची ए गाड़ी 8 मास गाड़ी हो ना 10 मास रो गाड़ी ए गाड़ी रो बॉयस आपन तो चेक करिवे ए गाड़ी रो 10 मास रो गाड़ी होची ए गाड़ी आपन को आसीबो 2,10,000 अछि रेट बाकी आसिला परे अल्प किछि नेगोशिएशन कर दबा माने 2,10,000 नुआटा केते आसुची सीएनजी ए गाड़ी आउची आपनकर होची 3,01,000 ना 2 आउची 3 लाख ऊपर ना आज्ञा 3 लाख ऊपर आसी किंतु फाइनांस नाले ताटो अधिक पड़ जिवो ना आज्ञा बाकी आसिला परे ए गाड़ी रे गोटे भलो डिस्काउंट करी कि दबा भलो डिस्काउंट करके दबा आज्ञा भलो डिस्काउंट करके दबा किंतु डिस्काउंट आपन गाड़ी आसी देखला परे गाड़ी आपन आसन फोन आज्ञा सब किछि कथा कहि हेबनी कि फोन ने सब दिनस हेई पारे आपन आसिला परे आपन देखंतु जने भाई कहउछन माने गोटे दिनस आपन गोटे थोर आसी शोरूम विजिट करंतु आज्ञा शोरूम विजिट करबाटा होची आपन शोरूम विजिट करना केते भी ये होची आपन शोरूम विजिट कले गाड़ी देखिले गाड़ी चलेइले तापर हमें बसिबा हम एठी नुकी कथा हेबा बाकी रहला गाड़ी एठी आपन आसंतु देखंतु मु आज्ञा जोटा कहउची वीडियो रे जोटा कहउची आपन आसी कि आपन एठी देखंतु मु दिनचटा सेया करू ना तापर आपन गाड़ी नियंतु मेन कथा होची आपन वीडियो रे देखिबे गाड़ी देखिबे प्राइस जानिबे कंडीशन विषय जानि गले कंडीशन ऊपर देखिबे आपन आज्ञा जेमति कहउची मेकानिक सब धरि के आसंतु गाड़ी भी चलांतु तापर गाड़ी जदी मन होउची काना गाड़ीटा आज्ञा गाटा आपन एते पैसा देई किनिबे ना गाटा आपन देखंतु देखला पर गाड़ी फिजिकल देखंतु आसी के आज्ञा फिजिकल ना मैंने फिजिकल देखंतु तापर आज्ञा गाड़ी आपन नियंतु ठीक अछि देख 10 मास रो गोटे देख देले जोटा कि
2,10,000 ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବେ ଭଲ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜାଗା ଗାଡ଼ି କ୍ୟାସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ହେଉନି ଭାଇମାନେ ବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ନେବେ ସେ ଭାଇମାନେ ନୁହଁ କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉନି ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାନ୍ସ କାହିଁ ଫାଇନାନ୍ସ କଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଓନରସିପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରିଦେବେ ଆପଣ ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ହେଉନି ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ କ୍ୟାସ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ଅଟୋ ଦେଖିଦେଲେ 4ଟା ଅଟୋ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋ ଦେଖିବା ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲର କେମିତି କୋଉ କଲର ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷର ସମାନ 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଏ ଗାଡ଼ି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଫିଟନେସ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେପିନ୍ ସବୁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଏ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଅଛି 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2,45,000 ଅଛି ବାକି ଆସିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ 2,45,000 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଜାଗା ଯେତକ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଗରେ ସେ ବାଇକ୍ ସହିତ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମୋର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଠୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବିକେନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ ଡାଲା ଅଟୋ ଯେ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଅଟୋ ସହିତ ଡାଲା ଅଟୋ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଡାଲା ଅଟୋ ବି ପାଇଯିବେ କ୍ଷିତିଶ ମୋଟର ସିଏ ବି ପୁଣି 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ 2,45,000 ପାଇବେ ଆଉ ହାଲକା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୋନରେ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ନେଗୋସିଏସନ କଥା ଫୋନରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ଆଉ ଫୋନରେ କୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ଦୟାକରି ଭାଇ ଇଏ କରନ୍ତୁନି ଫୋନରେ ପଚାରନ୍ତୁନି ନେଗୋସିଏସନ କଥା ଆସିଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ନେଗୋସିଏସନ ବି ହେଇଯିବ କିଛି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଡାଲା ଅଟୋ ବି ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ବି ମାନେ ବେପାର ବି କରିପାରିବେ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନୁହଁ କି ଭାଇମାନେ ଛୋଟକାଟିଆ ବେପାର କରିବାକୁ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣ ଏଠି ଆସିବେ କ୍ଷିତିଶ ମୋଟର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ମୋର ଦିଟା ସାରି ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଦିଟା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ଦିଟା ଗୋଟେ 8 ମାସର ଗୋଟେ ଆଉ ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମତେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ମୁଁ 8 ମାସର ଆଉ ଗୋଟେ 8 ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲେ ଅଟୋ ବି ସେ ଇଭି ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସୋରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଭାଇକୁ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ ମାନେ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଅଟୋ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇବେ ବାଇକ୍ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ପଲ୍ସର 125 ନାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା 125 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 2024ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ଷେ 6 ମାସର ଗାଡ଼ି ବର୍ଷେ 6 ମାସ ନାଇଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବି ଏଠି କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ବି 12,000 କିଲୋମିଟର ବି ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଏ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ମୁଁ 65,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଫାଇନାଲ ରଖିଛି 65,000 ଟଙ୍କା ୱିଥ୍ ପେପର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପେପର ସହିତ 65,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ନେବେ ସେ ବି 125ର ବର୍ଷକର ଗାଡ଼ି ନା ବର୍ଷେ 5 ମାସର ଗାଡ଼ି 5 ମାସ ଗାଡ଼ି ନେବେ ମାତ୍ର 65,000 ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ପାଇ ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ବେଶୀ ଚାଲିନି ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି ଅଲ୍ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସୋରୁମକୁ ଭାଇ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସହ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଛି ତ ନା କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରେଟ୍ କହିଛି ଏଇ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ କାହିଁକିନା ମୋର ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମାନେ ନଥିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ ଫିଟନେସ୍ ହଉ ପଲ୍ୟୁସନ ନଥିଲେ ମୋର ଗାଡ଼ି ମୋର ଡେଲିଭରି ମୋର ଏକରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଓନରସିପଟା ହଉଛି ମୋର 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ନଉଛି ମାନେ ଆଗରୁ ମୋର ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଲାଗି ଯାଉଛି 1.5 ମାସ 2 ମାସ କାହିଁ ଲାଗୁଛି এটা ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି
ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଫଆରସି ରେ ହଁ ଏଫଆରସି ରେ ପ୍ରୋସେସ ଆରଟିଆଇ ରେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଏରା ସବୁ ମୁଁ କରିକି ସବୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେଟା କିଛି ଅନରସିପ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କୋଉଠି ଶୋରୁମ ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ କୋଉଠି ବାହାରେ କୋଉଠି ଶୋରୁମ କରୁନି ଯେ ମୋ ଶୋରୁମ ଏଠି ଆପଣ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଘର ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆସିକି ଗାଡି ନେବେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଏଇଠି ମତେ ଆସିକି କହିବେ କାହିଁକିନା ମୋର କୋଉଠି ଅଫିସ ନାହିଁ ଯେ ଅଫିସ ଆଜି ଅଫିସ କରିଛି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଘର ଓନରସିପ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଘର ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଠିକ ଆସିବେ ମୋର କୋଉଠି ଶୋରୁମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଶୋରୁମ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି କରିଛି କାଲି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ବାହାର ଜାଗାରେ ଏଠି ଲୋକ ଶୋରୁମ ଭଡା ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଘର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡି ଆପଣ ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆରାମରେ ସେତିକି ଆପଣ ଆଉ ଯେତିକି ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରାଉଛି ସବୁ ଗାଡିର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗାଡିର ଆପଣ ବି ନେଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ନେଲା ବେଳକୁ ବି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେପର ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ନହେଲେ ମୋଠୁ ପେପର ନେଇକି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡି ନିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦିଆହବ ସବୁ ଡିଟେଲ କହିଲେ ମାନେ ଅନରସିପ୍ଟ ନେଇକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡିଟେଲ କହିଲେ କାହିଁକିନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନରସିପ୍ରେ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅନରସିପ୍ଟା ମେ ବି ମାସରୁ 1.5 ମାସ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନରସିପ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମ୍ପଲସରି ହେବ କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର କେତେ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନୁକି କିଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଭାଇମାନେ କିଏ ଏଠି ନୁକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେକ ଗାଡି ବି ଯାଇଛି କଷ୍ଟମର ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଏଠି ବନ୍ଧା ପକେଇକି କିଏ ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ସମିତିରୁ ଲୋନ ଆଣିକି କିଏ ଏଠି ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ଗାଡି ଜଣେ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଅଟୋ ଗାଡି ଜଣେ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ବି ଖୁସି ହେବେ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟମରକୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଆସିବାକୁ ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ିଟିରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ এইଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଧରଣର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖାବା ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।